Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk video ini kita bakal belajar cara membuat shortcut di SketchUp. Apa itu shortcut? Shortcut itu kayak cara cepat menggunakan tools. Nah, biasanya kalau untuk menggunakan tools kita kan bisa, contoh kita mau bikin peta nih atau rectangle, kita langsung harus klik ini. Nah, sebenarnya memang ada sih shortcut untuk si SketchUp-nya sendiri. Jadi, nah ini tuh kayak gimana ya? Shortcut yang nggak ada di settingan awal. Misalnya kita baru install SketchUp tuh kan udah ada nih shortcutnya. Contoh biasanya P, push pull. Nah ini kan keluar dia tombol push pull kan. Rectangle R. Nah yang lain-lain juga ada tuh, ada T. T ini measure ini. Nah beberapa tuh ada yang nggak ada. Contoh look around ini. Terus undo previews ini. Terus apa lagi ya yang seringnya? Kalau ini udah ada, scale-nya udah ada. Nah, apa ya sisanya? Paling sering itu make group lah, make group juga itu, make group, make komponen. Nah, itu kalian bisa bikin. Contoh ya. Misalnya kalian mau modeling. Kenapa harus menggunakan shortcut? Ini shortcut aja udah jelas, artinya jalan pintas ya. Jadi biasa kan kita kalau make group kan klik kanan baru make group kan. Jadi untuk mempercepat biasanya aku udah bikin sih shortcut buat aku sendiri. Jadi aku bakal kasih tahu caranya aja. Jadi di sini aku udah bikin shortcut untuk SketchUp aku tuh tekannya tuh G group. Jadi aku menggunakan shortcut G. Nah kalau sebelum kita install G ini biasanya komponen yang nggak salah aku, komponen yang belum tergroup gitu kalau nggak salah aku. Jadi aku tukar. Jadi Ctrl G komponen, G itu grup. Nah jadi sebenarnya bebas sih kalian mau bikin shortcutnya apa. Entah kalian bikin make groupnya itu angka 1, kalian bikin make groupnya itu enter, itu terserah kalian. Jadi cara bikinnya di sini extension, Windows preference ini, sorry, baru shortcut. Nah di sini kalian bikin. Contoh aku bikin ini aku yang belum bikin nih si look around nih. Look around apa namanya? Ini previews. Nah ini nggak ada nih keyboard shortcutnya. Nah previews ini. Oke, setelah itu kita kayak tadi ya sama ya. Aku cuma ingat hafal namanya ya. Nah kalian carilah nih namanya apa nih? Previews. Nah nih kamera previews. Nah kalian klik aja gini sekali. Yang penting ada birunya gitu. Baru kalian sini add shortcut. Add shortcutnya apa? Maksudnya apa? Jadi kalian udah boleh nih kamera previews ini kalian mau gunain keyboard shortcut untuk apa keyboard shortcutnya apa gitu. Contoh di sini U. Nah jangan lupa juga setiap kalian bikin ini usahakan jangan ada yang sampai ketabrak lah gitu. Misalnya keyboard shortcut yang udah ada terus ketabrak gitu. Maksudnya U ini sebenarnya udah ada nih, udah pernah kalian bikin tuh keyboard shortcutnya. Cuman kalian lupa. Ini U ini sebenarnya buat apa ya kemarin gitu. Entah U ini kalian bikin buat ini view ini atau render atau yang apanya yang U ini jangan sampai ada berhubung ada koneksi ke tools yang lain lah gitu. Pokoknya tools kosong lah gitu. Ini U ini nggak ada fungsi gitu di SketchUp ini nggak ada ibaratnya gitulah. Jadi untuk nambah fungsi ya kita bikin aja di sini U. Kalau aku pribadi biasanya suka U karena teringat kan misalnya kita kayak undo atau undo gitu kan. Jadi kalau untuk mengulang tuh biasanya undo. Jadi makanya aku bikin keyboard shortcutnya U. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt